مرنے والے کی قبر پر آل محمد کے نور کو نازل فرما. بارہ اس فرش حسین کا واسطہ وہ بھی ایک عزادار تھے، مولا حسین کے صدقے میں ان کے درجات کو بلند فرما. بر محمد و آل محمد صلوات. نہ پوچھ کیسے کوئی شاہ مشرقین بنا، علی کا نور فاطمہ کا نور عین بنا. نہ پوچھ کیسے کوئی شاہ مشرقین بنا، علی کا نور فاطمہ کا نور عین بنا. خون علی لعاب رسول شیر بطول، خون
علی لعاب رسول شیر بطول ملے ہیں جب یہ عناصر تو پھر حسین بنا. ایک سلوات پر محمد والا. حاضرین مجلس، کنیزہ زہرا، عزادار امام مظلوم کربلا، تمام تعریفیں، تمام حمد و ثنا اس خالق کائنات اور مالک ارض و سما کے لیے جو اس کائنات کا خلق کرنے والا ہے. وہ پروردگار کہ جس نے اس کائنات کو سجایا ہے تو صرف اور صرف محمد و آل محمد کے صدقے میں. محمد و آل محمد پر ایک باواز بلند سلوات. وہ خدا جس کے قبضہ قدرت میں میری اور آپ سب کی جان ہے. کنیزان زہرا دیکھیے، جس آیہ کریمہ کی میں نے آپ سب کے سامنے تلاوت کی وہ قرآن مجید کی بہت ہی زیادہ مشہور اور معروف آیت ہے کہ جس میں خداوند اعلیٰ اعلان کر رہا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، بے شک ہر شے رب کو موت کا مزہ چکھنا ہے. کنیزان زہرا اس سے پہلے جب میں نے مہینے کی مجلس پڑھی تھی اس میں بھی میں نے اسی آیت کو اپنا سرنامہ کلام قرار دیا تھا کہ جس میں کنیزان زہرا پروردگار بار بار اعلان کر رہا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، بے شک ہر شے رب کو موت کا مزہ چکھنا ہے. بارے لہا، موت میں بھی کیا کوئی مزے والی چیز ہے؟ تبھی نہ پروردگار کہہ رہا ہے ہر شہرم کو موت کا مزہ چکھنا ہے. کبھی آپ نے غور کیا موت ایک ایسی چیز ہے کنیزان زہرا جس سے لوگ گھبراتے ہیں. ہم تو خاکی بندے ہیں، نبی گھبرائے ہیں کنیزان زہرا موت سے. کیا موت میں بھی کوئی ذائقہ چھپا ہوا ہے؟ میں آپ کے ذہنوں کو کہیں لے جانے کی کوشش کر رہی ہوں. کیا موت میں بھی کوئی مزہ چھپا ہوا ہے؟ کیا موت میں بھی کوئی ٹیسٹ چھپا ہوا ہے؟ کیا موت بھی کوئی چکھنے والی چیز ہے کنیزان زہرا؟ ہاں کنیزان زہرا، یہاں جو علی کے چاہنے والے بیٹھے ہوں گے اس مزے کا مطلب وہ سمجھ گئے ہوں گے. خدا نے اور آسان کر دیا. خدا کہہ رہا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، بے شک ہر شہرت کو موت کا مزہ چکھ رہا ہے. میں کہوں گی بارے لہا، مجھے سمجھ میں نہیں آیا موت میں بھی کیا کوئی ٹیسٹ چھپا ہوا ہے؟ موت میں بھی کوئی ذائقہ چھپا ہوا ہے؟ موت میں بھی کوئی مزہ چھپا ہوا ہے؟ شاید خدا آواز دے گا اے نادان تجھے نہیں معلوم. دیکھیے کنیزان زہرا، میں پہلے ایک مثال دوں گی آپ کی خدمت میں. اگر کوئی شخص جسے ڈاکٹرز نے پرہیز کھانے کو کہا ہے وہ بہت زیادہ بیمار ہے، اس کی طبیعت بہت خراب ہے، اگر آپ اسے ایک گلاس پانی پلائیے گا تو وہ کیا کہے گا؟ مجھے پانی میں کوئی ذائقہ محسوس نہیں ہو رہا، مجھے پانی میں ٹیسٹ محسوس نہیں ہو رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ بیمار ہے، بیماریوں میں جکڑا ہوا ہے. جب وہ پانی پی رہا ہے تو اسے وہ پانی کڑوا محسوس ہو رہا ہے. آپ اسے روٹی کا ایک لقمہ کھلائیے گا تو وہ کیا کہے گا؟ مجھے روٹی کا لقمہ کڑوا محسوس ہو رہا ہے. اس لیے کیونکہ وہ اندر سے بیمار ہے. لیکن اگر وہی روٹی کا لقمہ، میں آپ کے ذہنوں کو کہیں لے جانے کی کوشش کر رہی ہوں جسے سمجھ میں آ جائے مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، لیکن وہی روٹی کا لقمہ اگر آپ کسی صحت مند انسان کو کھلائیے گا تو وہ خوشی خوشی اس لقمے کو کھا کر خدا کا شکر ادا کرے گا. خدا چیخ چیخ کر یہ اعلان کر رہا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، بے شک موت میں مزہ ایسے چھپا ہوا ہے کہ جب اہل بیت کے دشمن کی روح قبض ہوتی ہے تو ایسے قبض ہوتی ہے کہ جیسے کانٹے دار درخت میں ریشم کے کپڑے کو رکھ کر کھینچ لیا جائے. لیکن جب کسی علی کے چاہنے والے کی روح قبض ہوتی ہے تو اس شان سے قبض ہوتی ہے کہ جیسے پھولوں سے خوشبو نکل جایا کرتی ہے. ایک سلوات پر محمد و آل محمد. اور کنیزان زہرا دیکھیے، ایسا نہیں کہ میں نے صرف آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے، ایسے بہت سارے روایات ملتے ہیں، بہت سارے واقعات ملتے ہیں. پہلے میں وہ واقعہ آپ کی خدمت میں، آپ جو میرے سامعین ہیں مجھے سنتے ہیں وہ بہتر جانتے ہیں کہ میری ہر مجلس میں ایک یا دو واقعہ خاص کر کے بچیوں کے لیے ضرور ہوتا ہے. پہلے ایک واقعہ یہ پیش کروں گی کہ اگر ہم اپنی زندگی کو امام کی محبت میں صرف کر دیں گے تو امام کا سر روز قیامت کتنا بلند ہو جائے گا. اور کنیزان زہرا دوسرا واقعہ میرا یہ ہوگا کہ اگر کوئی علی کا چاہنے والا مرتا ہے تو اس کی روح کس طریقے سے قبض کی جاتی ہے. پہلا واقعہ کنیزان زہرا ملتا ہے کہ
मजलिसें करती आ रही हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ आपको सदक़ा हुसैन में मिला है। कनीज़ान ज़हरा मिलता है कि बसरा की रहने वाली एक मोमिना है, और इस वाक़े को दिल से सुनिएगा कनीज़ान ज़हरा। मिलता है कि वो एक वक्त ऐसा आया कि इतनी बीमार पड़ी, शदीद बीमार, इतनी ज़्यादा बीमार पड़ी कि एक मरतबा बसरा के किसी डॉक्टर, किसी तबीब के पास जाती है, और जाने के बाद कहती है कि मैं बहुत ज़्यादा बीमार हूँ, मुझे कुछ दवा दीजिए। डॉक्टर ने उसका चेकअप किया, उसको देखा, और देखने के बाद कहता है कि आपको एक ऐसी बीमारी हुई है, ऐसी बीमारी में आप मुब्तला हो गई हैं कि इसका इलाज फ़कत शराब से हो सकता है। अल्लाह अकबर। इसका इलाज फ़कत शराब से हो सकता है। कहा शराब से मतलब, कहा शराब की अगर 4 से 5 बूंद आपके शिकम में दाखिल हो जाए तो आपको शिफा मिल सकती है। यहाँ तक सबको समझ में आया? मैं बहुत स्लो पढ़ रही हूँ। जब उस ज़ईफ़ा ने ये सुना कि शराब से मेरा इलाज है, तो वो उस मकाम से उठी, अपने घर आई। कहीं जाने ज़रा, अगर आज का ज़माना होता और हमारा कोई अजीज़ मौत के करीब होता ना, तो शायद, मैं अपना बता रही हूँ, शायद हम शराब के 1-2 कतरात उसके शिकम में दाखिल कर देते हैं ना, क्योंकि उसकी जान बच जाए। हलाल और हराम बाद में देखते, लेकिन कहते हैं ना, अक़ीदा, मोहब्बत इमाम, जो अपनी पूरी ज़िंदगी इमाम के नाम में सर्व कर दे, उसका मकाम ही अलग होता है। कनीज़ान ज़रा, वो इमाम की मर्ज़ी के बगैर अपना एक कदम तक नहीं उठाता। उसने जब ये सुना कि शराब से इलाज हो सकता है, वो अपने घर आई, बसरा में रहती थी, घर आई। उसने साजो सामान तैयार किया। तैयार करने के बाद बसरा से चली है कहाँ? मदीना मुनव्वरा। और वो ज़माना है आपके और मेरे छठे इमाम, इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम। छठे इमाम का ज़माना है। वो ज़ईफ़ा मिलता है, वो इतनी मोमिना थी, बड़े आहिस्ता से छठे इमाम के दरवाजे पर आती है। इधर वो दरवाजे पर आए, मेरा इमाम तो चाहे वो अव्वल का मोहम्मद हो, चाहे वो आखिर का मोहम्मद हो, हमारे दिल के राज़ों का जानने वाला है। उधर से मोमिना चली, इधर तमाम सहाबाए कराम इमाम के साथ बैठे हुए हैं। एक मरतबा इमाम कहते हैं, जाकर दरवाज़ा खोलो, मेरी चाहने वाली आ रही है। जाकर दरवाज़ा खोलो, मुझसे मोहब्बत रखने वाली आ रही है। एक मरतबा सहाबाए कराम खड़े हुए, जैसे ही दरवाजे को खोला, क्या देखा? इमाम का कौल था। कहीं जाना ज़रा, देखा सामने एक ज़ईफ़ा खड़ी है, जो काले रंग की चादर ओढ़ी हुई है, उसके हाथ में कुछ साजो सामान है, सर को झुकाई हुई है, थक कर आई है, माथे पर पसीना है। एक मरतबा इमाम कहते हैं, इसे बड़े एहतराम के साथ मेरे घर के अंदर दाखिल करो। अंदर दाखिल हुई, पानी का एक गिलास इमाम ने ज़ईफ़ा को दिया। ज़ईफ़ा ने सलाम किया, इमाम ने जवाब दिया। एक मरतबा ज़ईफ़ा कहती है, आका मैं बहुत दूर से आई हूँ, आका मैं बहुत दूर से आई हूँ। इमाम मुस्कुरा कर कहते हैं, मुझसे कोई छुपा हुआ नहीं, तू बसरा से आई है, तू बसरा से आई है। मुस्कुरा कर कहती है, मौला आप तो फिर जानते होंगे मैं किस लिए आई हूँ। कहा जानता हूँ, लेकिन तेरे ज़बान से सुनना चाहता हूँ। इसलिए कहीं ज़रा देखिए, इमाम तो वो है जो सब कुछ जानते हैं। अगर इमाम जानते, लेकिन अगर वो उसके ज़बान से ना दोहराते, तो तमाम सहाबाए कराम तक बात कैसे जाती और वहाँ से हम तक ये पैगाम कैसे आता। इसलिए इमाम ने कहा कि मैं तेरे ज़बान से सुनना चाहता हूँ। एक मरतबा ज़ईफ़ा कहती है, मौला मैं बहुत बीमार हूँ, मैं इतनी बीमार हूँ कि मुझे मौत करीब नज़र आ रही है। इमाम कहते हैं, तो मुझसे क्या इल्तिजा लेकर आई है? कहा, मौला मैं ये चाहती हूँ कि मुझे डॉक्टर्स ने ये कहा है, तबीब ने ये कहा है कि मेरा इलाज अगर हो सकता है तो फ़कत शराब के कुछ ख़तरात से हो सकता है। अब इमाम थे, वक्त के इमाम थे उस वक्त। इमाम मुस्कुरा कर कहते हैं, अगर तेरा इलाज फ़कत शराब से हो सकता है तो हमारे दरवाजे पर क्यों आई है? उसका आप जुमला सुनिएगा कनीज़ान ज़रा, जिसका जिसका ईमान पुख्ता होगा चेहरे पर मुस्कुराहट ज़रूर आएगी। एक मरतबा इमाम क्या कहते हैं, अगर तेरा इलाज फ़कत शराब से लिखा है तो तू चल कर बसरा से मदीना मेरे दरवाजे पर क्यों आई है? वो ज़ईफ़ा मुस्कुरा कर कहती है, मौला मैंने तबीब को अपना इमाम नहीं माना, मैंने आपको अपना इमाम माना है। सलमान पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। बाबा से बुलंद कहे, अली 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 अली
अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वाजिल फरजहुम। खुदा सलामत रखे इस बच्ची को, खुदा सलामत रखे नारा लगाने वाले को, और खुदा सलामत रखे नारे के जवाब देने वाले को, और खुदा सलामत रखे इस फर्श पर बैठी तमाम बीवियों को। और मौला हुसैन के सदक़े में इस फर्श हुसैन से अगर उठ कर जाए तो मौला आपकी तमाम जायज़ हाजत को कबूल कर ले। कहीं सारे ज़रा उसने क्या कहा कि मौला मैंने उस तबीब को अपना इमाम नहीं माना, मैंने आपको अपना इमाम माना है। मौला मैं जानती हूँ रोज़े क़यामत सबके नामाए आमाल उनके हाथों में होंगे और फरिश्ते उनके नामाए आमाल को देख कर कहेंगे ये काम किसके हुक्म से किया था, ये काम किसके हुक्म से किया था, फला काम किसके हुक्म से अंजाम दिया, फला मकाम पर किसके हुक्म से गए। तो एक मरतबा ज़ईफ़ा कहती है मौला मैंने ये इरादा किया है कि जब रोज़े क़यामत हमारे हाथ फंसे पुष्ट बंदे हो और हमारे हाथों के, हमारी आंखों के सामने हमारा नामाए आमाल हो, और जब फरिश्ता मुझसे पूछे कि किसके हुक्म से किया, किसके हुक्म से हुआ किया, तो मौला मैं चाहती हूँ कि मैं हर सवाल पर यही कहूँ कि हुक्म इमाम से किया, हुक्म इमाम से किया, हुक्म इमाम से किया। जब मौला ने यह जुमला सुना मौला की आंखों में आंसू आ गए और मौला कहते हैं काश दुनिया का हर शिया तुझ जैसा हो जाए तो रोज़े क़यामत हमारा सर शर्म से ना झुके। एक सलवात पढ़ने पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वाजिल फरजहुम। कहीं ज़ाना ज़हरा ये मोहब्बत इमाम है। और मैंने एक और वाक़या का वादा किया है कि जो अपनी ज़िंदगी को मौला के नाम पर सर्व कर देता है उनका मकाम तो मत पूछिए। कहीं ज़ाना ज़हरा जब चाहने वालों की रूह कब्ज़ होती है तो इस शान से कब्ज़ होती है कि जैसे फूलों से खुशबू निकल जाया करती है। और रिवायात में ऐसे वाक़यात मिलते हैं और ये वाक़या मिलता है नजफ़ अशरफ का। खुदावंद आलम हम सब को नजफ़ अशरफ की ज़ियारत नसीब फरमाए, हम सब को बाबू मौला अली अलैहिस्सलाम के रोज़े की ज़ियारत नसीब फरमाए। हमारा दम निकले तो नजफ़ अशरफ में निकले, हमारी तकदीर को इतना बुलंद कर दे हमारी कब्र हो तो नजफ़ अशरफ में हो। जगह मिलता है कि नजफ़ अशरफ में एक बहुत बड़े आलिम दीन उस वक्त के, मैंने शायद ये वाक़या अपनी खिदमत में अर्ज किया था, आपके जहनों में अगर याद हो कि उस वक्त के बहुत बड़े आलिम दीन भी थे और बहुत बड़े एक यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल भी थे। जैसे यहाँ से तालिबे इल्म जाते थे पढ़ने के लिए तो उस हॉस्टल में पढ़ा करते थे। वहाँ का ये वाक़या मिलता है वो इतने मुत्तक़ी और इतने परहेज़गार थे कि उनका जो क़ल्ब था वो मोहम्मद वाले मोहम्मद की मोहब्बत से मुनव्वर था। कनीज़ा ज़हरा और मिलता है कि उस हॉस्टल में वो मुसलसल मौत के बारे में